right, he said. Ok. Hermana, el tiempo es suyo. Your time. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Thank Welcome. you. Happy Sabbath. Feliz sábado. Um, honestly speaking, I had these slides for I don't know how long, and I've gone through them. Honestamente he tenido estos slides no sé cuánto tiempo y los he repasado, But for some reason, since last night, I barely slept. I kept praying, pero por alguna razón no pude dormir anoche y seguí orando. and I was asking God, what do you want me to say to your people? Because I honestly am not qualified to say anything to anybody. Le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que quieres que le diga a tu pueblo? Porque realmente no me siento calificada para decirle nada a nadie. And in the topic of today is let food be thy medicine. But if you can see, my first slide is blank. El tema de hoy es que del alimento sea tu medicina, pero como pueden ver, mi primer slide está en blanco. Because I was like, Lord, give me something to say. I don't even know what to say. I know I've prepared this, but what do you want your people to hear? Pero porque estaba orando a Dios, Señor, no sé ni qué decir, qué es lo que debo decirle a tu pueblo. And I've never done this before, so I've done a few slides that I've put on YouTube, but it's different when you're in your house and nobody's looking at you. Y nunca he hecho una presentación así antes. Lo he hecho en YouTube antes, mostrando un par de diapositivas, pero es diferente cuando uno lo hace desde su casa que estar al frente de la gente. So we are going to let the Spirit lead. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos And guíe. I am going to claim the verse. I think it's in 2 Peter. I have two pastors who can correct me. Chapter 1, verse 7. It says, God has not given you the spirit of fear, but of power, Love. of love, and sound mind. Something like that. Second Timothy. 2 Timothy. Sí, Thank you. segunda de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, amor y de una mente inteligente. El otro. So I'll claim that promise Esa today. promesa es la que quiero clamar ahora. The reason why I feel pushed and I have such a passion to talk about health, La razón por que tengo una pasión de hablar de la salud it's because a few years ago, God did something for me that I didn't realize at the time. porque hace unos años Dios hizo algo para mí que no me di cuenta en ese tiempo. I was in school, I think 2011, 2012, 2011, 2012 estaba estudiando for my nurse practitioner. para ser una nurse practitioner. And I used to have palpitations and like serious, my heart would be racing sometimes in the 300s. Uy, tenía palpitaciones y mi corazón se agitaba tanto que a veces latía 300 veces por segundo. Por minuto. I went to see a doctor who referred me to a cardiologist. Fui a ver un doctor, el cual me mandó a ver un cardiólogo, And the cardiologist gave me medication for a y while. el cardiólogo me recetó medicina por un tiempo, And it got to where it was not improving, so I was referred to what they call an electrophysiologist, somebody who sees with the electric conduction of the heart. y entonces me mandaron a ver a un electrofisiólogo porque mi condición no estaba mejorando. Un electrofisiólogo es el que ve la parte eléctrica del corazón. So the message that I was hearing, even with initially with my doctor, the cardiologist and the electrophysiologist, was that I needed to have a procedure they called an ablation. Entonces, el mensaje que me estaban diciendo tanto el doctor primario como el cardiólogo y el electrofisiólogo es que necesitaba tener una ablación. So basically what they do is they go inside your heart and they burn certain areas that they think are causing extra excitation. Entonces entran al corazón y queman ciertas áreas que creen que están causando que el corazón se excite más. So basically, actually I did go and the plan was to have this done whilst I was still working. I think it was Plaza Medical Center. Entonces el plan era que me hagan ese procedimiento mientras que estaba trabajando, creo que en el hospital Plaza, They put me to sleep
y me adormecieron, me hicieron And dormir. after I came to, Y cuando desperté, they told me they did not do the me procedure dijeron que no habían hecho el procedimiento. because the problem that they found was a little more complicated than what they Porque el thought. problema que encontraron era un poco más complicado de lo que pensaban. And they had not discussed it with me, so they couldn't do Y en- the extra procedure that needed to be Y done. como no habían hablado conmigo sobre qué más podrían hacer, decidieron no continuar con el procedimiento. At that time, I was very upset because I really, it took a lot of guts for me to be put under. I hate anesthesia and being put to sleep. I thought I would never wake up. Y bueno, ese fue un momento difícil. Yo estaba defraudada porque no me gusta que me pongan bajo anestesia. Me tenía que ser muy valiente para entrar a eso. So you can imagine how upset I was when I braved myself thinking I'm done with this and they tell me it wasn't Entonces, done. se pueden imaginar, yo pensé que ya con esto iba a terminar y fui fuerte para entrar al procedimiento y no pasó nada. And it's a long story, but I'll cut it short because we don't have time. Es una historia larga, la voy a cortar por el tiempo. But long story short, and the other thing that I really want to stress is I believe God was intervening because I had given my husband power of attorney. Algo que quiero enfatizar es que yo creo que Dios intervino porque yo le di a mi esposo el poder de tomar decisiones por mí. So they could have talked to David and done the procedure. Porque without entonces me. los médicos podrían haber hablado con mi esposo David y pedirle permiso para hacer el procedimiento. But I believe God intervened for them not to do it. Pero at all. yo creo que Dios intervino para que no me hagan el procedimiento. So fast forward, years went by going back and forth to the doctor, and I was at one time told I had to go to Mayo Clinic because they are specialists in this area. Entonces pasó el tiempo yendo y viniendo los doctores, hasta me dijeron que tenía que ir a la clínica Mayo porque allá tienen especialistas en esta área. But I refused to go because still the story was the same. I needed a procedure done. Pero no quise ir porque la historia era la misma, que necesitaba un procedimiento. So I kept taking medication. I was up to 4 medications, if I remember, by 2016. Para el año 2016 ya estaba tomando 4 medicamentos, But with no improvement. Every time, initially, I'm either upping my dose or I'm adding another medication. pero no tenía ninguna mejora. Entonces o me subían la dosis o me añadían otro medicamento. I started looking into what else could I do. Entonces me puse a investigar qué más podría hacer. And honestly speaking, the idea of becoming plant-based just came to my mind, not because I found anything out at that time. Y honestamente, la idea de cambiar mi dieta a una dieta basada en vegetales me vino a la mente. Realmente no fue algo que yo busqué. And I don't even remember exactly how I started, but I know I ended up being plant-based 2016. Y ni sé cómo empecé, pero yo sé que en el 2016 yo cambié mi dieta a una dieta basada en vegetales, So verduras. all of a sudden, I started weaning myself off my medication. De repente empecé a dejar los medicamentos. I remember the last appointment I had with my electrophysiologist. He was in Dallas. I was actually seeing somebody they called the expert of experts, whatever that means. Mi última cita en realidad estaba viendo el médico que eres el experto de los expertos, lo que no sé qué significa eso en Dallas. So I told him, I said, because I hadn't told all my doctors I was weaning off my medication because I really wasn't sure what I was doing. But that day, because I had weaned myself down to half a tablet every other day of just one of the medications. Para ese tiempo yo ya estaba tomando solo media pastilla de solo una de las medicaciones día por medio y no le había dicho a nadie. I got the guts to tell him that I wasn't coming back, that I'm weaning myself off medication. En esa cita tuve el valor de decirle al médico, no voy a volver porque ya estoy dejando de tomar He los just medicamentos. laughed at me and he said, make your next appointment on your way out. Y él se rió a mí y me dijo, haz la cita cuando salgas. But honestly speaking, that was the last time I visited that Pero office. esa fue la última vez que vi a ese doctor. I'm not on medication since 2016. Unfortunately, I was doing some cleaning at home. I came across 2 of my bottles of Metropolo and Flaconide. Those who are nurses will know what I'm talking about. Entonces, desde el 2016 que no tomo medicamento. Recién estaba limpiando mi casa y vi 2 botellas de pastillas que ya no tomo. So
I literally have been off medication since that time. Desde entonces que no tomo medicamento. Amén. And I wasn't realizing the path God was leading Y me ni through me at daba that time. cuenta el camino por donde Dios me estaba guiando en ese But I momento. suddenly started getting interested in food because at one time I had been given some food by a friend that contained some cheese. Pero me empezó a interesar el tema de los alimentos, porque una amistad me trajo comida que tenía algo de queso And my heart problem came back. y mi problema cardíaco volvió. So that's when I realized that my food was a problem. Entonces ahí me di cuenta, mis alimentos son los que, ahí está el problema. I stopped it and I've been okay since. Y desde que he parado de comer eso, he estado bien. So I started reading more about diet. Entonces empecé a leer más sobre la dieta. I started listening to people talking about diet. Empecé a escuchar a las personas hablar sobre dieta. And a lot has been said about different types of diets, Mucho ha sido dicho acerca de las diferentes dietas, including what the Bible says about diet. incluyendo lo que la Biblia tiene que decir sobre nuestra dieta. And I started discovering that it is true when God says, "My people perish for lack of knowledge." Es verdad lo que la Biblia dice, mi gente muere porque no tiene el conocimiento. And the more I started reading and listening, the more I can say anxious and I got about how can I help others. Y mientras más aprendía y más estudiaba, me puse ansiosa, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Being a nurse, Siendo enfermera, I see people coming into the hospital all the time veo a pacientes entrar al hospital todo el tiempo, with paper bags full of medication. con Y'all bolsas, that are nurses know what I'm talking con about. bolsas llenas de medicina. Ustedes que son enfermeras saben de lo que hablo. And in reading, finding out that this is going to be a lifetime thing, they are not going to come off the medication. Y darse cuenta que estas medicinas las van a tomar el resto de su vida, no es algo que van a dejar. Pretty much no hope. Realmente como que no hay esperanza. And all the doctors can do is give them some more medication, and if they have side effects, give them something else. Y todo lo que pueden hacer los doctores es añadirle un nuevo medicamento y si ese medicamento no les cae bien, darle otro medicamento dependiendo a los efectos secundarios. And this is just the cycle, and it's just pretty much taking care of the symptoms, not the problem. Ese es el ciclo en que se entra y es atendiendo los síntomas, no atendiendo el problema. All of us, when we buy something, either your car or maybe an electrical gadget, what does it come with? And anybody can answer. Instruction. Cuando compramos un auto o un electrónico, ¿con qué viene? Viene con las instrucciones. So I'm sure those of us in here, and even probably online, those who believe in God, we know God created. That's what the book of Genesis tells us, right? In the beginning. Los que estamos aquí, los que están escuchando, todos creemos que lo que Dios dice y que Dios creó todo en el libro de Génesis nos dice en el principio. So he gave us his manual. Y ahí nos dio Él su manual, sus instrucciones. So in the book of Genesis En el, 1 verse 29, en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 29, at creation God gave us the diet that we are supposed to be en la having. creación Dios nos dio la dieta que debemos seguir. Because he created us and he knew our bodies. He knows every fiber of our being is what Él the nos Bible creó. says. La Biblia dice que Él conoce cada fibra de nuestro ser. Él sabe cómo funcionamos. And also in the same book of Genesis is where we are told that our parents, our initial parents in Eden, Adam and Eve, were given an instruction in Genesis 2:16. En el capítulo 2, versículo 16 de Génesis, vemos que a nuestros padres, Adán y Eva, se les dio las instrucciones de que debían comer. That of every tree of the garden they may eat, Que de todos los árboles del jardín pueden comer, but of the tree of the knowledge of good and evil they should not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. For in the day they eat of, they shall die. Porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. And we all know what happened. Y todos right? sabemos qué pasó. And this is why we are here today. Y es por eso que estamos aquí hoy. It is very unfortunate that as
let me just say, as Adventists, we have this message that we were given. Es muy triste que nosotros como adventistas tenemos este mensaje que se nos ha dado. Besides the Advent message, we're given the health message. Aparte del mensaje del advenimiento, tenemos el mensaje de salud. But how many of us put it aside today? Pero ¿cuántos de nosotros lo ponemos de lado hoy? When it's actually the message that is setting a lot of people free. Cuando en realidad es el mensaje que está liberando a muchas personas. In my studies and in listening and in researching, En mis estudios, en mis investigaciones, there are a lot of doctors who are finding out. In fact, there have been studies since as early as the 60s and even earlier. hay estudios desde los 1960 hasta un poco más. Los doctores están encontrando Of doctors who are doing studies on plant-based and actually advocating for a plant-based lifestyle. de doctores que están encontrando los beneficios de una dieta basada en plantas y están advocando por ese tipo de dieta. And yet, these doctors are not even Christians. They pretty much are not sure why plant-based is the way to go. Pero estos médicos ni siquiera son cristianos y ni siquiera saben exactamente por qué esto es lo mejor. But for some reason, due to studies and scientific results, they are finding out plant-based is the way to go. Pero científicamente se está dando cuenta que esta es la dieta que necesitamos. And they are running with this message as if they are crazy. They just want everybody to know. Y ellos están tan determinados que todos conozcan este mensaje, esta dieta. And yet, we Adventists are quiet about the message we were given. Y nosotros los adventistas muchas veces estamos callados sobre el mensaje que ya se nos dio. Some of the studies that were done on Adventists. Hasta algunos estudios se hicieron en la misma población adventista. And we are being quoted for people who are cautious about our health. Y hasta se nos conoce como una secta que somos con mucho cuidado de nuestras dietas. And results are showing that our lifestyles are better because of our diet. Pero ahora los resultados de los estudios muestran que nuestro estilo de vida es mejor por causa de nuestra dieta. And yet we do not testify of what God has given Pero us. muchos de nosotros no testificamos de lo que Dios nos ha dado. This is why I honestly have a passion, because I feel God has done so much for me. Y es por eso que yo tengo esta pasión, porque yo pienso que Dios ha hecho tanto por mí. And there are so many people out there advocating for plant-based. Y hay mucha gente ahí que está tratando de advocar por esta dieta. What really bothers me the most is they don't know why. They are not sure how come at one point through the evolution process we became plant eaters instead of meat eaters. Pero ellos ni siquiera entienden muy bien por qué en su mente piensan en qué momento de la evolución fuimos de ser carnívoros a tener que comer plantas. And yet the Bible tells us in the beginning God gave us a diet that was plant-based. Pero la Biblia claramente nos dice que Dios nos dio una dieta que era claramente basada en plantas. That's the missing piece that some of these doctors don't have. Ese es el peldaño que muchos de estos doctores no tienen. So on your screen, I have a quote by Sister White from Councils on Churches. And I already read, I think the first part is the part where God gave us what to eat in the Garden of Eden. En sus pantallas tenemos una cita de la hermana White, consejos para las iglesias. Ya les hablé de la primera parte. Then it reads there, the fruit of the trees, that was after the flood, there was that destruction and there was no fruit to eat and vegetation. Después dice, después del diluvio, las frutas de los árboles del jardín, era lo que necesitaba el hombre. So God allowed us to eat animals. Entonces Dios en ese momento dio permiso que consumieran animales. But if you read there, the reason why he allowed us to eat animals, when I found that out, I was quite astonished, because it says, and he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Algo que me cautivó cuando leí esto es que dice que Dios les dio permiso para que coman animales para que no alarguen su vida pecaminosa.
And it says that soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size and in length of years. Y dice ahí que muy rápidamente después del diluvio, el ser humano empezó a vivir menos tiempo y eran de estatura más baja. And then she goes on to say, teach the people that it's better to know how to keep well than how to cure disease. Y después dice, interesante, enséñale a las personas a saber que es mejor saber cómo cuidar la salud que saber cómo curar She says una our enfermedad. physicians should be wise educators, Nuestros médicos debieran ser buenos educadores, warning all against self-indulgence and ¿no? Advirtiendo a todos acerca de la indulgencia personal showing that abstinence from the things that God has prohibited is the only way to prevent ruin of body and mind. y mostrándoles que la abstinencia de las cosas que Dios ha prohibido es la única manera de prevenir la ruina del cuerpo y de la mente. So already we can see in the Bible and in the spirit of prophecy that all this plant-based thing that people are running with now, it's something that we were given at creation. Entonces podemos ver por la Biblia y por la hermana White que toda esta dieta basada en plantas fue lo que fue dado en la creación. And God has made us in a wonderful, fearful way. In Psalms 139, it's 14, it says that I am fearfully and wonderfully made. En Salmo 139, versículo 14, dice, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. 14. Ujú. So our bodies were made in such a way that they can heal themselves, but they need to be given the right conditions. Entonces nuestros cuerpos fueron creados de tal manera que ellos se pueden curar a sí mismos, pero tienen que tener las condiciones adecuadas. So when you break your foot or you break a bone and you go to the doctor, Cuando uno se rompe un hueso y va al doctor, all they do is they put your bones back in alignment. That's all they can do. todo lo que pueden hacer es alinear de vuelta sus huesos. But your body has to start the healing process. Pero es su propio cuerpo el que empieza el proceso de sanamiento, de And that can curación. only happen if your body is in the right condition to heal itself. Pero eso solo puede pasar si su cuerpo está en la condición correcta para sanarse a sí mismo. God, the psalmist in Psalms 104 verse 14 says, he gave herbs for the service of men. En el Salmo 104, versículo 14, dice que la hierba fue hecha para el servicio del hombre. So it is the duty of every person for their own sake. Así que ese es el trabajo de cada persona por su propio beneficio, For your family's sake, para el beneficio de su familia, for humanity's sake, para el beneficio de la humanidad, to be informed with regards to the laws of health. que sean informados acerca de las leyes de la Does salud. anybody know the laws of health? ¿Alguien aquí The 8 conoce laws? las 8 reglas de la salud o leyes de la salud? Yes, we need to be familiar with those. Tenemos que conocerlas bien. And this we find in the book Ministry of Healing, page 127. En la página 127 del libro Ministerio de Curación, It really does make sense because imagine, for me being a nurse, I've seen sometimes couples, if either the wife or the husband is sick, yo como enfermera he visto parejas que la esposa o el esposo están enfermos. there are some who we call frequent flyers in the hospital. They're always there. Algunos los llamamos los pacientes frecuentes porque siempre vienen. And you can tell sometimes the spouse is burnt out just by taking care of the other spouse. Y uno se da cuenta que uno de la pareja está tan cansada de cuidar a su pareja. And we can avoid these things if we take care of ourselves. Si cuidaríamos de nuestra salud, podríamos
no tener este tipo de problemas. If you love your spouse, Si usted ama a su esposo o su if you esposa, love your child, si ama a su hijo, su you hija, are going to make sure you take care of yourself to where they don't have to take care of you. uno va a cuidar su cuerpo de tal manera que ellos no tengan que cuidar de uno, no tengan ese peso encima. So talking about, I think I already gave you my testimony on my heart issue being cured by diet. Ya les di mi testimonio de cómo la condición de mi corazón fue sanada por medio de mi dieta. Now, this problem I had was an electrical problem, the electrical conduction of my heart. El problema que yo tenía un problema eléctrico, la conducción eléctrica de mi I'm corazón. just going to play you a really short video of somebody else who also had a heart problem that they ended up turning to plant-based diet simply because they had gone through what they call a 4-vessel cabbage, meaning they open up your heart and give you like additional arteries. Ujú. Esta persona, voy a mostrarles un pequeño video de otra persona que tuvo una experiencia al cambiar su dieta. Esta persona van a escuchar que tuvo una cirugía de corazón en la cual le tuvieron que hacer 4 arterias porque estaban las otras bloqueadas. Because the arteries had been blocked because of diet. Entonces tenían que hacerles rutas alternativas. And as if that wasn't enough, the surgery didn't last long. He ended up needing another procedure which was called stenting. Entonces el problema venía por la dieta que esta persona tenía, pero como si no fuera suficiente, pronto después necesitó otro procedimiento que requería que le pongan un stent. And even that didn't help until he had to seek something different. Y hasta eso no le ayudó, hasta que tuvo que buscar algo distinto. So To let some, us it's a game of listen chance, but for you, it's a game of choice. Vamos We're a bringing you the escuchar. most places to bet in Louisiana, from L'Auberge, Lake Charles, and Baton Rouge, to Boomtown, New Orleans, and Bossier, to Margaritaville. Earn points with every bet toward more free play comps and trips. And right now, download the Barstool Sportsbook app, register, wager, get up to $1,000. Or visit any of our sportsbooks, sign up for My Choice, bet, and get up to $1,000 My Cash. Bet at the sportsbooks and on Ahí the app abajo a la from derecha anywhere, dice and get up to skip. $2,000. The choice is yours. How do you lose so much weight? What kind of diet are you on? The short answer is, I went on essentially a plant-based diet. I live on beans, legumes, vegetables, fruit. I drink a protein supplement every morning, no dairy. I drink almond milk mixed in with fruit and a protein powder, so I get the protein for the day when I start the day out. And it changed my whole metabolism, and I lost 24 pounds, and I got back to basically what I weighed in high school. But I did it for a different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, whom you know, out in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years Me to too. come. That's really the big deal. You know, Puedes parar. Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, but Okay.
As you can see in that video, Como pueden ver en ese video, President Clinton said he had bypass surgery. el presidente Clinton And contó que it failed because the surgery doesn't take care of the problem. tuvo la cirugía, ¿cómo se dice bypass? It's a heart surgery. Yes, but in Spanish I'm trying to find the term. El bypass, cuando está bloqueada una arteria cardíaca y le tienen que poner una vena adicional para crear un nuevo pasaje, esa cirugía no funcionó porque no arreglaron el problema. So because it's not taking care of the problem, it's just like a little band-aid over a big problem, and it will keep coming back because you heard him saying the cholesterol still was there. So whatever he did, it wasn't going to help, and he had stents put in too. Sí, es como ponerle una curita a un gran problema. Y como pueden decir, el problema seguía ahí porque su colesterol seguía malo y después tuvo que tener que le pongan stents. Stents is like they put in a wire like a mesh, and they put it in your artery, and then they open it up, the area where there is a blockage, to try and keep it open. Lo que hacen con un stent es que van a la vena donde está y le ponen algo que mantenga la vena o la arteria abierta para que la sangre pueda seguir fluyendo. And the problem with that is once you have that, it's a foreign object in your body, so there's a danger that you'll clot. Entonces el problema con eso es que es un objeto que no es parte de tu cuerpo que está ahí y puede causar coágulos. And so to prevent that, they put you on some blood thinners. Entonces, para prevenir que eso pase, uno tiene que tomar medicina que le haga la sangre más anticoagulante, sí. You see that the problem is not really going away. They're just giving you, first they are giving you a medication to prevent the clots, then they are giving you a medication for the cholesterol as well, because it keeps building up. O sea, el problema sigue ahí. Le dan medicina anticoagulante y también le dan medicina para tratar de bajar el colesterol, pero el problema sigue presente. So it doesn't take care of the problem. So he ended up saying, let me try this plant-based Entonces, diet. él dijo, bueno, déjeme probar esta dieta basada en plantas. So he mentioned this Dr. Esselstyn. He wrote this book, Prevent and Reverse Heart Disease. Él mencionó un doctor llamado Esselstyn y que él escribió un libro que dice prevenga y haga reversión de los problemas cardíacos. When I was doing my research, it looks like he actually is still practicing today, but all he does is diet prescription. Hice mi investigación y vi que este doctor sigue activo, pero todo lo que hace es la prescripción de una dieta. And like I said before, these doctors are not even Christians. Y como les dije, estos doctores ni siquiera son cristianos. So sometimes when they speak, they are like, we don't know why nature did this. Y a veces cuando hablan dicen, no sabemos por qué la naturaleza hizo esto. But we know that God is the one who gave us the prescription because he made us. Pero nosotros sabemos que fue Dios el que nos prescribió esta dieta porque Él nos formó. So Dr. Esselstyn had a colleague of his, he was actually an anesthesiologist. El doctor Esselstyn tenía un colega anestesiólogo. And this colleague of Dr. Esselstyn's, I saw a video of his interview on YouTube. Este colega, yo vi un video de él en YouTube. He was very active, athletic, Era muy activo, era un atleta. and he was in his 40s. He believed he was in good health. Él tenía alrededor de 40 años, él pensaba que tenía buena salud. But to his surprise, he had a heart attack. Pero para su sorpresa tuvo un ataque cardíaco. So he did not want to be on any medication. Y él no quería empezar a tomar medicina. So he since he was Dr. Esselstyn's friend, probably he would listen to Dr. Esselstyn talk about plant-based and think, okay, it's for the sick or the ones who have issues, not me. Y como era colega del doctor Esselstyn, quizás le había escuchado hablar de esta dieta, pero dijo, bueno, es para la gente enferma, no es para mí. So this is a picture of that colleague's arteries in the heart that were clogged. If you look towards the first arrow, the first picture on your On their left. Ujú. yeah.
Si ven, esta es una foto de las arterias de ese doctor. Si ustedes ven la primera foto que está en la parte izquierda, So that's a picture they take when they do what they call a heart cath. They go in and take pictures to see what's wrong with cuando your hacen heart. una cateterización cardíaca, ahí pueden tomar esas fotos para ver qué es el problema, cuál es el problema. So where that blue arrow is, you can see that it's kind of blurry where the blockage is. Ahí donde estoy apuntando, pueden ver que no está tan clarito, es más oscuro, ahí es donde está el bloqueo. So they took this picture, and at the time he had his heart attack, but he refused to go on medication. Esta foto tomaron cuando él tuvo el ataque cardíaco, pero él no quería tomar medicina. He said to Dr. Esselstyn, okay, prescribe me your diet. Entonces le dijo al doctor Esselstyn, ok, usted prescríbame su dieta. Because he knew the side effects of some of the drugs, like what they call statins, which are the cholesterol lowering drugs. Porque él sabía los efectos secundarios de las medicinas, especialmente las que se llaman los statins, que son los que bajan el nivel de colesterol. They have so many side effects, including muscle weakness, muscle pain. Some people literally cannot walk. Hay muchos efectos secundarios. Por ejemplo, hay dolor muscular y pérdida muscular. Y hay gente que ni puede caminar después. So after about a year or so of being plant-based, if you look to the right side, Vean la foto en la mano derecha, después de un año más o menos que cambió de dieta, that was his artery, así se veía su Totally arteria open. completamente abierta, without any medication. sin tomar And he medicamento. also did not get the side effects of medication. Y tampoco tuvo que sufrir los efectos secundarios de la medicina. Those who know blood thinners, people who are on blood thinners, they tend to bruise, they tend to bleed. Ustedes que saben, las personas que están tomando anticoagulantes sangran más rápido y se pueden moretear más rápido, más fácilmente. And in some cases, they've had what we call hemorrhagic strokes. Y a veces han tenido stroke, derrames cerebrales. Okay. So there's also another doctor, Dr. Castillo, I think. I cannot see well. Creo there. que hay otro doctor, creo que es Farmingham, ya Castillo. Castellano, yes. Un doctor Castellano. He's involved in another study on diet and heart disease as well that is ongoing. Él está involucrado en un estudio que se está haciendo en este momento acerca de la dieta y las enfermedades cardíacas. It's called the Framingham study. Se llama el estudio Framingham. And he writes there, Y ahí escribe, we tend to scoff at vegetarians, muchas veces nos reímos de los vegetarianos, but they are doing much better than we are. pero les está yendo mucho mejor que a nosotros. Vegans have cholesterol levels so low, Los veganos tienen niveles de colesterol tan bajos they almost never get heart attacks. que casi nunca tienen ataques al corazón. We've never seen anyone in the Framingham study have a heart attack with levels below 150. Jamás hemos visto a alguien en el estudio Framingham que haya tenido un ataque cardíaco con niveles de colesterol menores de 150. So that is another doctor, not a Christian again. Otro doctor, People who are just doing studies and telling us what we already know from the Bible. otro doctor que tampoco es cristiano, que nos están diciendo lo que ya conocemos porque está prescrito en la Biblia. This is a picture of a graph of heart attacks that were being recorded in nowhere. Este es un gráfico de los ataques cardíacos que estaban siendo seguidos en el país de Noruega. Around 1937, Alrededor del año who remembers 1937, what was going on at that time? acuérdense qué estaba pasando en el año 1937. Yeah, you got it right. What was it? World War. Sí, estaban Do you- durante la Guerra Mundial. Do you see where their heart attacks were up there around like before the war began?
¿Dónde estaba su nivel de ataques cardíacos justo antes de que empiece la So guerra? what happened was the Germans came and they confiscated all the Norwegian animals to feed their soldiers. Lo que pasó es que los alemanes vinieron a Noruega y se llevaron todos sus animales para darles de comer a sus soldados. So the Norwegians had to rely on plant-based diet. Entonces los noruegos tuvieron que alimentarse con plantas. And honestly, look at how low their heart attacks were being Y recorded miren cómo bajaron los números de gente teniendo ataques al corazón, just by diet change. solo haciendo un cambio de dieta. And then when the war was over, Y cuando terminó la guerra, they got livestock back. les volvieron los animales And unfortunately, they also got their heart attacks y back. desafortunadamente también les volvieron los ataques al corazón. I was going to talk about diet and cancer, but I will not do it today because of our time. Les iba a hablar sobre la dieta y el cáncer, pero no lo haré en esa presentación por el tiempo. But the point that I'm trying to get at is Pero el punto al que quiero llegar es, God made us Dios nos creó and He loves us. y nos ama. When He made us in the Garden of Eden, He never meant for anybody to or any animal to be killed. Cuando nos creó en el jardín del Edén, Él nunca quería que los animales sean sacrificados. And He made our bodies in such a way that we have the ability to heal ourselves. Y hizo nuestros cuerpos de tal manera que tiene la habilidad de autosanarse. But we can only do so if we put our bodies in the right condition to heal themselves. Pero solo puede pasar esto si ponemos a nuestros cuerpos y tienen las condiciones correctas para hacerlo. In the book Ministry of Healing, page 127, En el libro Ministerio de la Salud, It- página 127 dice, it reads, the only hope of better things la única esperanza de cosas mejores is in the education of people es en la educación de las personas, in the right principles. en los principios correctos. Let the physicians teach the people Que los médicos enseñen a la gente that restorative power el poder restaurativo lies not in drugs but in nature. no está en los medicamentos, sino en la naturaleza. God has made us in such a way that if we obey His laws, Dios nos ha hecho de tal manera que si obedecemos sus leyes, we are able to heal ourselves should disease come. podremos sanarnos, nuestros cuerpos podrán sanar solos si viene una enfermedad. And as children of God, Y como hijos de Dios, we are admonished in Romans 12, verse 1 to 2. se nos dice en Romanos 12, We versículo are being 1 y 2, told by Paul, he says, I beseech ye therefore, brethren, Pablo nos dice, les urjo, hermanos, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, that ye present yourselves, que presenten sus cuerpos your bodies a living sacrifice, como un sacrificio vivo, holy and acceptable unto God, santo, agradable a Dios, which is your reasonable que es service. su vuestro culto racional. I think verse 2 goes on to say, be ye not conformed to this world, El versículo dice, no os conforméis a este but siglo, be ye transformed by the renewing of your mind, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. to prove, What help is- me pastors, what is right. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Yes, that. So, La voluntad de Dios agradable y perfecta. yes, so you need to be witnesses. Así que todos tenemos que dar testimonio. But if you, for one to be a witness, what do they need to be to experience? What are the qualifications, let me say, for a witness? Pero ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener un testigo calificado? Experience, yes. Tener la experiencia, haber vivido algo. You have to have experienced something. You have to be there, right? Uno tiene que haber You pasado can't- por algo. You can't tell of what you do not know. No puede hablar uno de lo que no conoce. So it is my challenge to everybody today. Les urjo a todos. Now, I know there are a lot of talks about whether, I'm not here to talk about whether you go to heaven because you eat meat or you don't eat meat.
That is between you and the Bible and your God. It's not for anybody to decide. No estoy aquí para decirles que uno va o no va al cielo basado en si come carne o no come carne. No, eso es conciencia de cada uno entre usted y Dios. But the proof we have in the Bible shows that we have better health and better lives if we follow the diet God gave us. Pero lo que nos dice la Biblia es que tenemos mejor salud, mejores vidas si seguimos las instrucciones de Dios en cuanto a dieta. And Spirit of Prophecy also tells us that in these last days, I think I had. Okay, I'll Y el look for it. espíritu de profecía nos dice también que en estos últimos días One of the main ways of witnessing, I think they call it the right arm. Is that right, David? The right arm of witnessing is what? que el brazo derecho de testificar es The health el message. mensaje de salud. So pro if salud. we do not practice good health practices, how do we teach others? Y si nosotros no practicamos buenos hábitos de salud, ¿cómo vamos a enseñarle a los demás? It's a little by little. You don't have to make drastic changes. Los cambios no tienen que ser bruscos, pero poco a poco, Just what you can do, hacer lo que uno puede it goes a very long way. da muchos frutos. And reading, when you study about health, Y cuando uno estudia sobre la salud, you find it easier to make the changes because you know what is happening in your body. es más fácil hacer los cambios porque uno entiende qué es lo que está pasando en su cuerpo. So let's experience the change in ourselves first, Así que les pido que nosotros experimentemos este cambio de salud en nosotros mismos primero and then share with our families. y después compartamos con nuestras familias. It is unfortunate, that lately statistics show that, and unfortunately, it's mostly Hispanics and blacks in America that are affected with things like obesity and most of these other diseases. Lastimosamente, aquí en Estados Unidos, Norteamérica, son los grupos hispanos y los grupos afroamericanos que son los que tienen más problemas con obesidad y enfermedades cardíacas. And it's a myth that plant-based is expensive. Y les quiero decir que no es verdad que una dieta basada en plantas es más cara. If done right, Si it's hecha not correctamente, expensive at no all. es más cara. And also it's a myth that disease run in families because of genetics. También no es verdad que las enfermedades fluyen en las familias por causa de los genes. I always say genetics are like a loaded gun. Siempre digo que la genética es como darle a alguien, transferirle a alguien un arma que está cargada. It's going to sit there loaded as it is for years and years. Va a quedar ahí en su organismo cargada como está por muchos años. It's our lifestyles that pull the trigger. Pero es nuestro estilo de vida que jala el gatillo. So don't blame your parents Así que no le echen la culpa a sus padres or any relative o of a algún yours, pariente, because your health is your own responsibility. porque tu salud es tu propia responsabilidad. God is good. He allows us to be in control of our health. He didn't give our parents control of our health. Dios es bueno. Él nos dio a cada uno la oportunidad de tener control de nuestra propia salud. Nuestros padres no pueden controlar nuestra So salud. diseases run in families not because of genetics, but because bad eating habits run in families. Entonces las enfermedades corren en las familias no por la genética, sino porque los hábitos se han pasado de una generación a otra. And it's unfortunate that lately, because people are trying to control the truth being told, we are told or not to say certain things, or we don't want to shame anybody. When you say something in love, it should be said. Ahora se controla mucho la verdad y qué verdad se puede decir, pero cuando uno dice la verdad a alguien con amor, debería ser dicha. Because people tend to be comfortable with being overweight and being diseased so that we don't hurt anybody. Porque la gente se ha acostumbrado a ser sobrepeso o tener enfermedades y nadie les dice nada por temor a ofenderlas. But when we are comfortable with these things,
Pero cuando uno se está cómodo con estas enfermedades, we are also being comfortable with disease. nos estamos acostumbrando a este estilo de vida. Okay, I think this is the picture I wanted because we are here. Y For those of you who knows the Daniel statue, la figura dice, estamos aquí donde apunta la flecha, para ustedes que conocen la estatua de Daniel capítulo 2. it is time for us as Adventists Es hora que nosotros adventistas, to really gird the armor of God on, que nos pongamos la armadura de Dios to really take the message of health para llevar el mensaje pro salud and own it y vivirlo and use it as a tool to spread the three angels' y messages to usarlo como una everybody. herramienta para esparcir el mensaje de los 3 ángeles a todos. Christ is coming soon. Jesús viene pronto. What are we doing for our families? ¿Qué estamos haciendo para nuestras What are we familias? doing for our ¿Qué neighbors? estamos haciendo para nuestros vecinos? You should see the passion that all these doctors have. I think I talked about Dr. Esselstyn. Quisiera que vean la pasión con la que hablan estos médicos. Creo que hablé del doctor Esselstyn. I also follow a doctor called Dr. Campbell. I think you heard President Clinton mention his name, Campbell. También sigo un médico, el doctor Campbell, el presidente Clinton lo mencionó. There are many others who, if you see, who has watched Forks Over Knives? ¿Quién ha visto el documentario Forks Over Knives? Did you Tenedores sobre cuchillos. Did you see the people congregating for all those rallies they were holding? ¿Ustedes vieron cómo se congregaba la gente para hacer todas sus marchas? And when I was watching that, the main thing I felt was missing was them telling them how God is behind their success. Qué pena que lo que faltaba es decir cómo Dios está bendiciendo sus esfuerzos. So it is up to us to take this message as a whole Nosotros tenemos que dar el mensaje en su totalidad, involucrando a Dios and tell everybody y decirles a todos, Jesus is coming Jesús soon, viene pronto. and we need to present our bodies a living Y sacrifice. debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. It is my prayer that everybody who heard this message Es mi today oración que todos los que escucharon este mensaje hoy will be encouraged to go and read and study. se hayan animado a ir a leer y estudiar. Everything is there for you to know. Todo está ahí para que ustedes puedan When aprender. you pray, God will bring understanding. Y cuando usted ora que Dios le dé entendimiento, We are right at the toenails of the toenails, if there's anything like that. ya estamos en las uñas de la estatua de Daniel 2. Thank you very much for your attention. Gracias por su atención. ¿Cuántos quieren agradecer a la Who would hermana like to thank Luis? Sister Wish? Personalmente, este mensaje me ha llegado muy de cerca, Personally, this message has come very close to me porque dentro de nuestra familia nosotros tenemos una condición de la cual ella ha hablado. because inside our family we have someone with a condition that you've spoken of. Y como lo tenemos grabado, And because we have it recorded, yo voy a enviar esta grabación a esa I'm going to persona send this message to that person porque es el mensaje que necesita. because I think it's the message that they need. Muchas gracias. Thank hermana you Cruz. so much. Muchas gracias. Y quiero invitar a su esposo, And I'd like to invite Sister Wish's husband, hermano Mema, pasar adelante para que él termine esta reunión con would you la palabra de close with oración. prayer, please? Let us pray. Oremos. Father in heaven, we Padre en los cielos, thank you this evening Te agradecemos esta for your tarde love, for your mercy, por tu amor y misericordia, for bringing us into your house of worship por traernos a tu casa de oración, to close the holy Sabbath hours para cerrar las horas sagradas del sábado with the relevant message of health. con un mensaje relevante de salud. Help us through the power of your Holy Spirit, Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, not only to have knowledge, no solo a tener but entendimiento, to live according to your statutes. in the sino para Holy Word. vivir de acuerdo a tus estatutos. We want to be
healthy witnesses for your kingdom. Queremos ser testigos saludables para tu reino. Help us, Lord, to that end. Ayúdanos, Señor, a llegar a esto. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Gracias. Yo creo que todos hemos sido bendecidos. El tema muy pertinente. Sorry, I think we've all been blessed with this pertinent message. Que el Señor los bendiga May y God bless you. feliz semana. And Happy New Week. Muchas gracias, hermano. Thank you for coming. We're voting here that we need part 2 because you skipped over several slides. Podríamos planificar en otra That ocasión we'd like to reschedule you for part 2. con más tiempo, entonces podemos hacer más promoción With more time, we'd like to invite more people. después de escuchar este precioso tema. Thank you for this, after this, listening to this beautiful message. Thank you. Gracias. Gracias.